ሶ ሲሪየስሊ እንደያዝነው እንታቁ ሲሪየስሊ ከአሜሪካ ነው የምናስመጣው ከአሜሪካ ልጠይቅ የምፈልገው ጥያቄ ከተመልካች የመጣ ነው ባይዞ ይሄ ጥያቄ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግሊዘኛ ሳወራ ሰማችሁኝ ማለት ነው። አሁን እንዴት ከየት እንደማመጣው እንግሊዘኛውን ፈጣሪ እንግዲህ ይርዳኝ። ያው ሶ ሲሪየስሊ እንደያዝነው እንታቁ ሲሪየስሊ ከአሜሪካ ነው የምናስመጣው ከአሜሪካ ልጠይቅ የምፈልገው ጥያቄ ከተመልካች የመጣ ነው ባይዞ ይሄ ጥያቄ የአትሌቶቹ ሙድ ኤንሃንሲንግ መድኃኒት ቼክ ይደረጋል ወይ ከመግባታቸው በፊት? የድራግ ቴስት እናደርጋለን። የስ የዳኝነትስ ጉዳይ እንዴት ነው የሚሆነው? የኤምኤምኤው በተለይ የኤምኤምኤው ዳኝነት ጉዳይ ከግሎባል ኢንተርናሽናል ኤምኤምኤ አሶሲዬሽን ይመጣሉ። ከዩኤስ እያስመጣን ነው። ሶ ያኔ እዚህ ትሬኒንግ የሚሰጣሉ፣ ኤምኤምኤ የሪፈሪ ኮርስ የሚሰጣሉ። በዛ ላይ እነሱ ናቸው ውድድር ላይ የሚሰጡት። ሶ ሲሪየስሊ እንደያዝነው እንታቁ ሲሪየስሊ ከአሜሪካ ነው የምናስመጣው ከአሜሪካ እና ከአሜሪካና ከጋና ያ የዩኤፍሲ ውስጥ ላይክ የኤምኤምኤ ኤክስፒሪየንስ አላቸው። የስ ልምድ ያላቸው ሰው የኤምኤምኤ ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስፖርተኛ ሲባል አብዛኛው ከሯጮች ውጪ ሁሉም ቺስታ ነው፣ ስታርም አይደለም። this is the reality። ይጥሉኝም ይውደዱኝም። አሁን ሴዶ ነው፣ ጆኒ ነው፣ ንቃተልና ነው፣ እኔ ነኝ። we're a star now። ቅድም የረቢቅ ፕሮግራም ላይ አትሌቶች ፌመስ የሚሆኑበትና ሴሌብሪቲ የሚሆኑት ሌላ ሴሌብሪቲ የሚባሉት ሊፕሲንግ የሚሰሩ ሙዚቃ የሚሰሩ እያሉ አትሌቶች አሁን ዩኤፍሲ ውስጥ ፋይት የሚያደርጉት እነሱ ናቸው የሚለፉት፣ እነሱ ናቸው ጠንክሮ የሚሰሩት። ሴሌብሪቲ መሆንም ቢንግ ፌመስ መሆንም ለነሱ በጣም ይገባል ብለህ ነበርና ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በማርሻል አርቱ በጣም ብዙ የሰሩ ሰዎች አሉ፣ አውቃለሁ። በጣም ብዙ የታገሉ ሰዎች አሉ። የማይታወቁትም ገንዘብ የሌላቸውም በቃ የማይሆን ኑሮ የሚኖሩትም እነሱ ናቸው። በነገር ላይ ኢቭን የኳስ ተጫዋቹ ነው ስታር የሆነ ሰው ጥራልኝ ብልህ በጣም ነው የምቆጥረው። በጣም ከባድ ነው ይሄ። አንደኛ ይኸውልህ እኔ በአትሌቶቹ ነው የምፈርደው። ባይ ዘ ወይ በስፖርተኛው ነው የስፖርተኛው ችግር እንጂ የሰው ችግር አይደለም። አሁን ሴዶ ነው፣ ጆኒ ነው፣ ንቃተልና ነው፣ እኔ ነኝ። we're a star now። very good yes ኢቭን ስፖርተኛ ሆኖ 8 ዲጂት የገባ ጥሩ ፊዚክ ያለው የምታየው ሰው የለም። አሁን ነው የመጣው፣ በእኛ ጊዜ ነው የመጣው። አይ ሚን ሁሉም ስፖርተኛ ሲባል አብዛኛው ከሯጮች ውጪ ሁሉም ቺስታ ነው፣ ስታርም አይደለም። this is the reality። ይጥሉኝም ይውደዱኝም። አሁን ግን መቀየር አለበት። of course ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሰርግ ላይ የተጠሩ ፋይተሮች አሉ። why? because they are celebrities ስለሆኑ stars። ዶናልድ ትራምፕ ከሚያወራላቸው ሰዎች ውስጥ የተወሰኑት እንትኖች ናቸው፣ ፋይተሮች ናቸው። ዶናልድ ትራምፕ ብቻ አይደለም፣ every powerful people። ማርክ ዙከርበርግ ከማን ጋር ነበር ውሃ ላይ ስፓሪንግ ሲያደርግ ነበር? ከምዕራብ ጋር ሬስል ፋይት ሲያደርጉ ነበረው። ያንንም ያክል ሀብታም። የኛ ሀገር ሀብታም ግን እንደ ፋይትን ምናምን ልጅ ሊደባደብ ምናምን ሲል ነው የምታየው። በተለይ ወጣቶቹ ናቸው እንጂ ተለቅ ያሉት ሀብታሞቹ እነሱ ዱላ ምናምን ነው ያውቁት። ይቀየራል እሱ ነገር፣ መቀየርም አለብን። እየሄድንባቸው ነው። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እንግሊዘኛ ሳወራ ሰማችሁኝ ማለት ነው። አሁን እንዴት ከየት እንደማመጣው እንግሊዘኛውን ፈጣሪ እንግዲህ ይርዳኝ። ያው የእንግሊዘኛ ችግር አለብን ማለት ነው። Yes, I'm Jeff Taylor. Like I said, like he was explaining, I'm with Gamma, I'm with GWC. I've done MMA all of West Africa. I've been helping build Africa all over. I'm really, really excited about Ethiopia. You know, Ethiopia is our starting point. Like me and my man here was talking, you know, Lucy was here. So we come in full circle, you know what I'm saying? So it means a major deal to be here. And I'm very happy and proud to be working with Ethiopia, helping build, getting the officials straight, having everybody, making this event right here. It's going to be big and professional. We're going to make sure the world knows that in Africa, we can do a professional event done the right way. You know what I'm saying? So I'm real excited. Thank you, Jeff. We're going to have a good time here. Oh, yeah. We'll show you around. And then you guys, I'm here with Jeff from United States of America. Yes. Gamma, Global Mixed Martial Art Association. ለኛ የሚክስድ ማርሻል አርት ወይም ደግሞ ኤምኤምኤ አሰልጣኞችና ውድድር ሪፈሪ ነው። ከጋማ ተወክሎ ነው የመጣው ከአሜሪካ። ይሄ ለሚክስድ ማርሻል አርት ወይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ማርሻል አርት የምንከፍለው መስዋዕትነት እንደሆነ እንድታቁልን ነው። ከአሜሪካ እሱ ከአሜሪካ የመጣው፣ ሁለት ደግሞ ከጋና የሚመጡ አሉ። 3 ዳኞች ይመጣሉ ለማሰልጠንም። ያኔ ደግሞ የውድድሩ ቀን ሪፈሪ ውድድሩን ለመዳኘት
ስለዚህ meet Mr. Jeff from the United States. Yes. How you doing, yes, brother? Yes. How are very you? Good to meet you. Good to have you in Ethiopia. We're gonna have the biggest MMA fight ever. It's called ETFC 02. Yes. So please introduce yourself to our audience. Don't you think MMA is dangerous other than the other fights? It's no more dangerous than the other fights because how can it be more dangerous when it's just mixed? Exactly. You know what I'm saying? So but the officials sometimes don't know because some officials only do boxing. Yeah. And then they don't know about ground. Yeah, so exactly. then they don't know when, and then that's what make it dangerous Yeah. because you don't know when you should stop, when you should go. Exactly. So I had to come in and put that started. Yeah. Then I push because I'm a starter, so I pushed some of my other officials to get with other international bodies. Gamma, I was one of the first founding board members with Gamma, an international body that train. You know, we wanted to try, and we're still working on making a sport for the Olympics, MMA sport for the Olympics, and it's been an uphill battle, but we're gonna get there. Exactly. But within that, we're getting an international rules for amateur and professional. Yeah, exactly. You know, Yeah. so my experience has gone way back in Africa for building this thing, and we branched out of Ghana to Nigeria. We Ivory Coast. We done did a lot of West Africa, where we're now coming to East Africa. This is the first thing, but we know who was the beginning, Ethiopia. Ethiopia, yeah. You know, and it's an honor to be here with our brothers that. And this fight that you guys are putting on is after the war. Exactly. You know, Yeah. so I'm honored to be here that's helping strategize that thing. And when I say strategize anything, all officials has to know the ruling. Everything has to be in order for you to win and make it happen to the highest heights. ዛሬ አድዋ ሙዚየም ነው የምንገኘው። የዛሬ ሳምንት የጆኒ እና የሴዶ እንዲሁም የሌሎቹ ፋይት ይገኛል ማለት ነው። ዛሬ የሚገኘው የኤምኤምኤም ፋይት በአጠቃላይ የሚመራው ሰው ጋር ነው የተገኘሁት ማለት ነው። ናይስ ቱ ሚት ዩ ሰር። ማይ ኔም ኢዝ ጄሚ። ሶ አይ ዱ ዘ ፋይት ጆርናል ኢንተርቪው ፋይተርስ ኤንድ አይ ጊቭ ፋይት ኒውስ. So that's what I do. Okay. Nice to meet you. Oh, very nice to meet you. Can you introduce yourself to our audience? Yes, I'm Jeff Taylor. I'm the MMA Ghana Mixed Martial Arts Association president, and I'm a CEO of Global Warriors Champions. And I've been building MMA in Africa since way back to 2015, 2014. Yeah. How the judges goes and tell us about your judging background in mixed martial arts background. Yes, I've been doing this for years and years and years. I grew up in MMA, you know, around the time that MMA was growing in America. Yeah. So when I came to Africa in early 2013, I started working with some Africans and building the sport. And I gave some of the first official training within that. And since then, all the way since 2015, and we got, in 2016, we got the government to inaugurate us to have a sport in the country of MMA, which was a great accomplishment because people were thinking that it was unsafe and all that. So Dangerous. Yeah, it was dangerous and all that. But I had to show them the rules and regulations were no more than boxing, taekwondo, jiu-jitsu. They're all different, but they the same rules, but you might have the rules.